جابز ہم ہر سال جو ہیں وہ مارکیٹ میں لے کے آ رہے تھے. ہم نے ریٹنگ کو اپ گریڈ کروایا, نیگیٹو سے پازیٹیو میں چلی گئی, اور ہم نے جو ہے گرے لسٹ سے ہم نے نکلوا دیا. فیبرری 2022 کو انہوں نے یہ عندیہ ہمیں دے دیا کہ ہم آپ کو نکال رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے دو بڑے پرابلمز پاکستان کے تھے, ایک کارکے اور ایک ریکوٹک. تو وہ دونوں کے دونوں ہم نے ریزالو کیے, اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. بیشک پرائسز جو تھیں وہ گیس کی سب بڑھ گئی تھیں, لیکن کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی, اور ہمارے جو ریزرو تھے وہ تقریباً 10.8 بلین پہ تھے. لیکن انہوں نے ایک رجیم چینج کی, انہوں نے انجینئر کیا, اور کس بیسس پہ کیا کہ جناب والا انفلیشن بہت زیادہ ہے, اور اس کے بعد اکنامک پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, اور انہوں نے ایک رجیم چینج کیا. اور آپ کو معلوم ہے اس کے کیا ریزلٹس ہیں. اس کے ریزلٹس یہ ہیں کہ جو ہم 12% پہ چھوڑ کے گئے تھے انفلیشن کو 12.2% مارچ میں, وہ 27% تک گئی, اب 25% پہ پھر رہی ہے. جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ یہ تو کہہ رہے ہیں 1-1.5% ہوگی, ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں کہ یہ نیگیٹو ہوگی, کیونکہ ایل ایس ایم نیگیٹو ہے, ایگریکلچر نیگیٹو ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ, اور انڈسٹریل جو گروتھ ہے نیگیٹو ہے, بزنسز بند ہو رہی ہیں, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ جو جی ڈی پی ہے وہ گرو کرے گی, تو یہ نیگیٹو ہوگی. اس وقت ہمارے خیال میں ایل ایس ایم جو تو خیر آ گئے نمبرز پہ -5% ہے 6 مہینوں میں, اور اس کے بعد ایکسپورٹس -16% ہے دسمبر میں, ریمیٹنسز -19% ہے دسمبر میں, اور آپ کی جو بزنسز جو ہیں وہ ایف ڈی آئی جو ہے وہ پہلی دفعہ دسمبر کے بیچ میں $17 ملین سے لوگوں نے پیسے نکالے ہیں پاکستان سے. پاکستان میں پیسے آ نہیں رہے, جا رہے ہیں. ایک سروے آیا تھا کہ 79% جو ہے انویسٹر کہتا ہے کہ پاکستان غلط سمت پہ چل رہا ہے, تو اس کا جو انہوں نے ایک قسم سے جو نمبرز میں آ گیا ہے وہ $17 ملین لوگ لے کے چلے گئے ہیں, اور ایف ڈی آئی جو ہے وہ تقریباً 57% پچھلے سال سے کم ہے. تو آپ اس طرح دیکھ لینا کہ ایک گھر ہے, اس میں انکم جو ہے لیول گر رہا ہے, ڈالرز آنے کم ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو اس کو کس طرح یہ پورا کریں گے؟ یہ ڈیٹ لے کے پورا کر رہے ہیں. یہ ہمارے اوپر یہ باتیں کرتے تھے کہ ڈیٹ پتہ بہت بڑھ گیا ہے, انہوں نے 6.5 ٹریلین کا نیا ڈیٹ لیا ہے صرف 6 مہینوں میں. اس کا مطلب پورے سال کا 13 ٹریلین ہوگا, اور ہم نے جو 4 سال میں 19 ٹریلین لیا تھا اس پہ یہ شور مچا رہے تھے. بزنسز بند ہو رہی ہیں, تقریباً 5,700 کنٹینر جو ہے وہ پورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں جن کی پیمنٹس نہیں ہو رہی. 4 سے 5 بلین ڈالر کی ایل سیز رکی ہوئی ہیں, اور جو کہ یہ شپنگ لائنز ہیں, ایئر لائنز ہیں, جو پروفٹ ریمیٹنسز ہیں, ان کا 1 سے 1.5 بلین ڈالر رکا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب پرائم منسٹر گئے تھے ترکی میں تو ٹرکش ایئر لائن نے کہا تھا کہ ہمارے 24 ملین ڈالر جو ہیں وہ انہوں نے دینے ہیں, وہ نہیں دے رہے. جو اسٹیٹ بینک کے ریزرو 4.3 بلین پہ آ گئے ہیں, اور کل جو ہے اسٹیٹ بینک گورنر کی کراچی جو ہے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے آڑے ہاتھوں ان کو لیا, اور ان کو کہا کہ جی آپ کر کیا رہے ہیں, آپ پورا کا پورا آپ نے روک دیا اپنا پورا کا پورا پہیا. کوئی انفلوز نہیں آ رہی اس وقت. یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں سب نے اٹیچ کر دیا اپنی انفلوز کو آئی ایم ایف کا پروگرام ری سٹارٹ کرنے سے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فائنانس منسٹر ہیں سعودی عربیہ کے, جس کے بارے میں جی ڈار صاحب کہہ رہے تھے 3 بلین تو ادھر سے آ رہا ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم اب سٹرنگز اٹیچ کریں گے, جب تک ریفارم لوگ نہیں کریں گے ہم ان کو ویسے بالکل ڈپازٹ اور پیسے نہیں دے دیں گے, گرانٹس نہیں دے دیں گے. اسی طریقے سے ورلڈ بینک نے 1.1 بلین ڈالر ڈیفر کر دیا اگلے فسکل کے لیے. وجہ یہ ہے کہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کا پروگرام جناب وہ سائن کریں, اور آئی ایم ایف کا پروگرام اور یو نے جو 1 بلین ڈالر دیا ہے آپ دیکھیں گے وہ بھی یہی کہیں گے. تو آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں نہیں سائن ہو رہا؟ کیونکہ وہ دو چیزیں کہہ رہے ہیں. وہ ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ابھی کچھ چند مہینے پہلے کہا تھا کہ آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 4.6 سے 4.9 پہ آئے گا. اس وقت آپ کے ریونیو کم ہو گئے ہیں جو آپ نے بجٹ کیے تھے, اور آپ کے ایکسپنسز کوئی ڈبل ہوئے ہیں اس سے.
کیونکہ آپ کی جو انرجی کاسٹ ہے وہ 123 بلین پر منتھ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. تو آپ یہ 100 بلین روپے کے جو آپ نے نئے ٹیکسز لگانے ہیں، پی ڈی ایل بڑھانا ہے، ٹیرفز بڑھانے ہیں، یہ بڑھائیں. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-4 ریٹس کیسے ہو سکتے ہیں ایکسچینج ریٹ کے. آپ 227-28 پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ریٹ جا کے 200 اور 65 سے 270 پہ ہے. تو اس کو فلوٹ کریں روپے کو، آرٹیفیشلی آپ اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کی ہیوی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی. ہمارے نزدیک یہ کیش 22 ہے پی ڈی ایم کے لیے. اگر یہ کرتے ہیں، اور اس وقت پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہونے والے ہیں، اس الیکشن کے دوران اگر یہ کرتے ہیں تو ان کو بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے پے کرنی پڑے گی. ہمارے نزدیک یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. میرے نزدیک تو، اور ہمارے اپنے لیڈران جو ہیں ان کے نزدیک یہ بھاگ جائیں گے، یہ اگلے چند ہفتوں میں بھاگ جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ عوام جن کے ساتھ انہوں نے یہ جو کیا ہے، اور ابھی آپ کو چیمہ صاحب بتائیں گے کہ یہ جو خردنوش کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، اور جو بجلی کے ساتھ کیا ہے، جو پیٹرول کے ساتھ کیا ہے. یہ عوام اور یہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جہاں مرضی بھاگیں گے، یہ جس کونے میں جائیں گے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. چیمہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوکت صاحب چونکہ اکانومسٹ ہیں تو وہ اکانومی کی بات کر رہے تھے. میرا مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ لوگوں کو قید سے یا بھوک سے کیسے بچایا جائے. تو یہ زیادہ بیسک مسئلہ ہے، لہٰذا اس کے حوالے سے تھوڑی بات کروں گا میں. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، زراعت ہے، یہ 75 ارب ڈالر کی ہے، 75 بلین ڈالر کی. 75 بلین ڈالر میں سے 45 ارب ڈالر جو ہے یہ لائف سٹاک ہے اور 30 ارب ڈالر کی فصلیں ہیں. پاکستان میں ہم صرف ایک آئٹم اگر دیکھیں تو کھانے کا تیل پچھلے سال 11 مہینوں میں آیا 3.5 ارب ڈالر کا. یہ آئی ایم ایف کے 3 سال کے پروگرام کے برابر ہے. آئی ایم ایف 3 سال میں جو آپ کو مدد دیتا ہے اس کے برابر آپ کا کھانے کا تیل 11 مہینوں میں. بیسک یہ ہے کہ اگر آپ زراعت میں ترقی کرتے ہیں تو آپ کی انڈسٹری آگے بڑھتی ہے، اسی سے آپ کی امپلائمنٹ ہے، اسی سے آپ کے ہاں غربت کا خاتمہ ہے، اور اسی سے فوڈ کا ہے. ہم اگر بات کریں اس کی گندم کی، ہماری گندم جو خود پیدا کرتے ہیں وہ 5 ارب ڈالر کی 10 ارب ڈالر کی ہے. 4 ارب ڈالر کی ہم منجی پیدا کر رہے ہیں. 5 ارب ڈالر کے ہم ایڈیبل آئل کی ہماری ضروریات ہیں. اسی طرح 2 ارب ڈالر کی مکئی پیدا کرتے ہیں. کسی بھی جگہ میں جب سیٹ بیک آتا ہے تو وہ یو کین سے کہ بلینز آف ڈالر میں آتا ہے. پچھلے سال جو ہماری گروتھ ہوئی ایگریکلچر میں وہ 4 ارب ڈالر کی تھی. 4 ارب ڈالر کی آئی ایم ایف کے پروگرام کو 4 سال کے برابر ہے. اس سال اگر دیکھیں تو اس سال جو شوکت صاحب بات کر رہے ہیں کہ زراعت میں سیٹ بیک آئے گا، خریف کراپس پہلی پی ڈی ایم کی یا امپورٹڈ گورنمنٹ کے پہلے جو 6 مہینے ہیں اس میں کاٹن کی پیداوار 40% کم ہوئی ہے. اس میں منجی کی پیداوار تقریباً 25% کم ہو رہی ہے. اس میں چینی کی پیداوار 20% کم ہو رہی ہے. اس میں مکئی کی پیداوار تقریباً 10% کم ہو رہی ہے. اسی طرح ہر چیز کی پیداوار کم ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ خریف میں جو کراپس کی پیداوار ہے یہ اپنا زراعت 30% پیچھے چلی گئی. ایک چھوٹی سی اور اگزامپل دیکھیں تو 1100 ارب روپے کی آپ کی پولٹری انڈسٹری ہے. 1100 ارب روپے کی. اس پولٹری انڈسٹری کے ساتھ کیا ہوا آپ تھوڑا سا بھی اگر دیکھیں، کوئی جو سویابین کے آپ کا جہاز تھے جس طرح نے روکا گیا اور 1100 ارب کی انڈسٹری کو جس طرح تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا جو بھگتان ہے وہ عوام بھگت رہی ہے کہ تقریباً اس وقت 500 روپے سے زیادہ مہنگا پولٹری پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا. یہاں پہ جو ایشو بن گیا ہے وہ یہ ہے، آپ اگر دیکھیں کہ 16% ابھی تک یوریا کی کنزمپشن کم ہے، 31% ڈی اے پی کی کنزمپشن کم ہے، 46% ٹریکٹر کم بکے ہیں، اور کوئی تقریباً 65% تک پوٹاش کم بکی ہے. جب ان پٹس استعمال نہیں ہو رہے، جب ان پٹس زراعت کے مداخل استعمال نہیں ہو رہے تو اس کا آگے اسی طرح کاٹن پہ، رائس پہ، پیداوار پہ امپیکٹ آ گیا ہے. جب یہ امپیکٹ آ گیا ہے تو آپ کی سب سے بڑی انڈسٹری پاکستان میں اگر دیکھیں تو فوڈ انڈسٹری ہے. سب سے بڑی انڈسٹری آپ کی فوڈ انڈسٹری ہے. پھر ٹیکسٹائل انڈسٹری، ٹیکسٹائل اور فوڈ، یہ دونوں کو اگر دیکھیں گے تو پاکستان کی انڈسٹری کا 40% کے لگ بھگ ان دو انڈسٹریز کا.
फिर तीसरी चौथी अगर इंडस्ट्री देखें तो सारी मतलब पहली 11 में से शायद 6 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बड़ी, जो फूड से रिलेटेड है। सो आपकी ज़राअत ने लेके चलना है चीज़ों को। यहां पे हम अगर दूध देखें, 20 अरब रुपए का, 20 अरब डॉलर का हम दूध पैदा करते हैं। सो आपके यहां जो एनिमल फीड है या पोल्ट्री फीड है, ये तकरीबन 80% महंगी हो गई पिछले 9 महीनों में। 9 महीनों में तकरीबन 80% आपका वंडा एनिमल का, जिसे जहां से आप 20 अरब डॉलर का दूध पैदा करते हैं, और 1100 अरब की जो आपकी पोल्ट्री है उसकी अगर देखेंगे तो 70-80% आपकी फीड महंगी हो गई। सो कहने का मतलब यह है कि हम इस वक्त ज़राअत में किसान को गरीब कर रहे हैं, उसको उसकी प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि 230 मिलियन की जो आबादी है 23 करोड़ की, 23 करोड़ की आबादी में आप कह लें कि हम घी इंपोर्ट नहीं कर सकते, अगर गंदम की पैदावार कम हुई वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, कॉटन हम आज इंपोर्ट नहीं कर सके जिसकी वजह से इंडस्ट्री खराब हुई। मैं कल एक बैंक में गया था तो उन्होंने कहा जी हमें 2 जगह से डॉलर आते थे, एक फैसलाबाद से आते थे, एक सियालकोट से आते थे, दोनों जगह बैठ गई, दोनों जगह से पैसे नहीं आ रहे। और इस वक्त तकरीबन आप कह लें कि अप्रैल तक जो पैसे जो कंटेनर आए हुए हैं, जितने भी डॉलर आएंगे वो सारे के सारे अप्रैल तक वो क्लियर होंगे। अप्रैल में कह रहे हैं अगली एलसियां आप प्लान करेंगे। 4 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनकी इंडस्ट्री प्लान किया गया कि जी इनको जरूर हम इंपोर्ट की इजाजत देंगे। नंबर 1 थी ज़राअत से रिलेटेड प्रोडक्ट, नंबर 2 थी फार्मास्यूटिकल, नंबर 3 थी आप कह लें एनर्जी, और चौथे नंबर पर ऐसी इंडस्ट्री थी जो एक्सपोर्ट करती थी, री एक्सपोर्ट करती थी, इंपोर्ट किया रॉ मटीरियल और एक्सपोर्ट किया। मैं ज़राअत से रिलेटेड हूँ, मेरी सारी कंपनियां ज़राअत की हैं, मेरी पिछले 3 महीने से एलसीज बंद है। अगर यहां पे खाद नहीं है, मैं खाद इंपोर्ट नहीं कर सकता, मैं दवाई इंपोर्ट नहीं कर सकता, तो मेरे नजदीक मॉडर्न ज़राअत में कोई कंसेप्ट नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे हम फसल उगा सकें। और फसल उगा नहीं सकते तो फिर खाएंगे कहां से? 23 करोड़ लोग कैद की तरफ बढ़ रहे हैं, 23 करोड़ लोग कैद की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। आटा वगैरह की जी, आटा जो 65 रुपए बेचा हमने, हमेशा 65 रुपए बेचते थे, वो 150 रुपए हो गया। घी सारी दुनिया में आधी कीमत पे हो गया, हमारे यहां महंगा हो गया। इसी तरह चावल बासमती 350 रुपए किलो, टमाटर कैसे है, प्याज कैसे है, दूध जो है आपके लिए 100 रुपए का होता था 160 रुपए हो गया। सो जो खाए बगैर 23 करोड़ मुंह ने जो खाना है, वो गरीब है, अमीर है, बच्चा है, बूढ़ा है, वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो गए से, वो सारे के सारे एट चले गए। सो मैंने जुलाई में कहा था कि हम, शौकत साहब याद होगा इस्लामाबाद में जो हुआ था, तो कि हम कैद की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने उस वक्त फिक्रा बोला, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं। उस वक्त मतलब आज भी सूरत हो गई है। कल मैं एक बैंक में बैठा, मैंने कहा यार मैंने जुलाई में कहा था। कहता सर जो जुलाई में आपने कहा था दैट वाज द टाइम, उस वक्त हम संभाल लेते अपने आप को, उस वक्त हम एलसीआं प्लान करते कि कौन कौन सा प्रायोरिटी एरिया है। उस वक्त तो एक कुत्ते की खुराक उन्होंने क्या नाम है रोकी इंपोर्ट करना, तो मरियम नवाज ने फोन किया अपना फाइनेंस मिनिस्टर को कि जनाब कुत्ते की खुराक इंपोर्ट करने की इजाजत दे दें, क्योंकि मरियम औरंगजेब के कुत्ते मौजूद हैं। ठीक है, हमने उस वक्त इस तरह भी प्लान नहीं किया। उन्होंने कहा सर वही टाइम था जून और जुलाई जब हम इस मुल्क को संभाल सकते थे, हमने नहीं संभाला। सो सर इस वक्त यकीन जाने मतलब इट्स नॉट पॉलिटिक्स, इट्स मैटर ऑफ स्टारवेशन, इट्स मैटर ऑफ कहत की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये इतने नालायक लोग हैं कि आज भी ये कौन से हमने इस्तीफे लेने हैं, कौन से नहीं लेने, किसको कहां धांधली करनी है, कहां नहीं करनी, किसको गिरफ्तार कहां नहीं करना, वो इस चक्कर में है। अचानक किसी दिन इन लोगों पे लोगों ने दावा बोल देना है, ये इस मुल्क से भाग जाएंगे, सारों की जायदादें बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, वीजे लगे हुए हैं, शरीतें मौजूद हैं, ये भाग जाएंगे और मैं आप इधर रह जाएंगे। आज हम लोग इस बात को उठा के रेज करके इस आवाज को संभालने की कोशिश करें, चीजें हाथ से निकल रही हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, कोई सवाल जवाब? सर ये बताइएगा कि आपके मुतालिक जो है, आपकी गवर्नमेंट के मुतालिक डॉक्टर हफीज पाशा साहब गुज़िश्ता दिनों पे आपके दफ्तर में थे, उन्होंने जो अपोजिशन इल्जाम लगाती थी कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने माइंड बिछाई, रजीम चेंज से पहले उनको पता लग गया था, उसी दौरान उन्होंने ये कहा कि 1100 अरब रुपया सब्सिडी सिर्फ तवानाई के शोबे में तहरीक साहब की गवर्नमेंट ने दी गुज़िश्ता साल, और उसके अलावा जो दीगर सर्कुलर डेट था वो 350 अरब रुपया अलग दिया। तो ये उनका इल्जाम किस हद तक दुरुस्त है कि आपने तवानाई सेक्टर को इतनी बड़ी सब्सिडी देकर खजाने पर बोझ डाला? बिल्कुल, हफीज शेख साहब के लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत है, लेकिन हफीज पाशा साहब के लिए बहुत इज्जत है, लेकिन हफीज पाशा साहब की जो बेगम है वो भी इस वक्त मिनिस्टर हैं, और मुझे अफसोस है कि वो ज़रा थोड़ा उनका जो ओपिनियन है वो कलर्ड होना शुरू हो गया। उनको ये याद होना चाहिए कि ये जो एनर्जी के जो प्लांट्स लगा के गए थे
یہ پلانٹس لگا کے گئے تھے، یہ پی ڈی ایم کی، یہ نون کی حکومت لگا کے گئی تھی، اور اس میں جو کہ ہم لوگوں نے وہ پیمنٹس کرتے تھے ان کی ان یوٹیلائز کیپیسٹی کی، وہ 450 ارب روپے تھی 2018 میں، وہ 2022 میں چلی گئی تھی 850 ارب، اور وہ ابھی اس سال میں جو ہے وہ تقریباً 1150 ارب روپے ہے۔ تو وہ جو پیمنٹس تھیں وہ ہم نے دینی ہوتی تھی اور ہماری یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ وہ پلانٹس گارنٹیڈ ریٹرنز کر کے گئے تھے۔ تو لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو انفلو تھی جو 450 بلین سے شروع ہوئی تھی اور گئی ہے تقریباً 1.25 ٹریلین پہ، اس کو انفلو کو سرکولر ڈیٹ میں ہم نے پچھلے سال 100 بلین تک روک دیا تھا، 100 بلین تک روک دیا تھا سالانہ۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہر مہینے وہ انفلو 123 ارب روپیہ ہو رہی ہے۔ تو پاشا صاحب یہ بھی تو ذرا ان کو کہنا ذرا سنبھالیں اس کو۔ ہمارا کام، ہم تو ان کا گند سمیٹ رہے تھے، اور ہم کس طریقے سے سمیٹ رہے تھے کہ ہم کیپیسٹی جو وہ یوٹیلائزیشن بڑھا رہے تھے بجلی کی۔ آخری سال میں ہماری جو یوٹیلائزیشن ہے 12% بڑھی تھی، تاکہ جو بجلی زیادہ کھپت ہوگی تو کم از کم پروڈکشن ہوگی اور اس سے ہم وہ پیمنٹس کر لیں گے۔ تو 1100 بالکل ہم نے 1100 کیے، کیونکہ ہم انہوں نے تو وہ بھی دینے بند کر دیے۔ جی ترین صاحب، ایک سوال آپ سے، چیمہ صاحب سے، آپ سے سوال یہ ہے کہ روز جو ہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ انہوں نے تاریخی قرض لیا۔ مجھے کلیئرلی بتا دیں کہ 3.5 سال میں آپ نے کتنا قرض لیا اور کتنا واپس کیا پچھلی گورنمنٹ کا؟ دیکھیے جی، میں یہ بہت اچھا سوال آپ کا ہے، اور یہ میں نے اس میں کہنا تھا، لیکن میں وہ کہنا تھا وہ میں نے کہا نہیں، کیونکہ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے بقول، انہوں نے یہ نمبر دیا ہے کہ 19.3 ٹریلین کا ہم نے اپنے وقت میں قرض لیا، 19.3 ٹریلین کا، اور وہ پہلے ان کے ادوار تک وہ 25 ٹریلین تھا، ہم نے 19.3، تو 44.3 ٹریلین کا ڈیٹ ہم چھوڑ کے گئے۔ لیکن یہ سلیکٹیو نمبر دیتے ہیں، یہ نمبر نہیں دیتے کہ جی ڈی پی بھی اسی دوران میں ہم نے 72% انکریز کی، 72% انکریز کی۔ اس کا مطلب ہے ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو تھا وہ 64.5% تھا، ان کے وقت میں 63.6% تھا یا 4 تھا ہمارا، اور ہم نے کووڈ کو بھی سنبھالا۔ دنیا کے بیچ میں کووڈ کے دوران ڈیٹ ٹو جی ڈی پی سارے ممالک کا 10% ایوریج پہ بڑھا، ہم نے وہ نہیں بڑھنے دیا۔ اب کیا ہوا جناب؟ آگے چلیں، ہم تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 64 پہ چھوڑ کے چلے گئے، آپ نے 6 مہینوں میں 6.5 ٹریلین جو کیا ہے، 6.5 ٹریلین آپ نے 6 مہینوں میں کر دیا ہے۔ اگر میں اس کو اینالائز کروں تو 13 ٹریلین ہے، اگر میں 4 سال جو ہمارے یہاں کروں تو یہ 50 ٹریلین ہے۔ تو یہ کس منہ سے ہمارے سے بات کرتے ہیں؟ سادہ فگر، ایک فگر، ایک منٹ فگر، ان کا دوسرا سوال سر، ایک منٹ فگر، یہ قرضہ جو ہمارے دور کا ٹوٹل جو قرضہ ہے وہ تھا 14 ارب روپے پر ڈے، 14 ارب پر ڈے، ٹھیک۔ ہمارے دور میں جو ٹوٹل قرضہ تھا وہ 14 ارب پر ڈے تھا، اور آج کل جو ابھی تک قرضہ بنا ہے جب سے یہ آئے ہیں 37 ارب پر ڈے یہ لے رہے ہیں۔ 37 ارب پر ڈے جو قرضہ بڑھ رہا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جب سے یہ آئے ہیں۔ ہمارے دور کے جو 3 سال اور 7 مہینے تھے یا 8 مہینے تھے وہ قرضہ جو ہے وہ 14 ارب پر ڈے تھا۔ جی یہ دوسرا سوال آپ نے چیمہ صاحب چیمہ صاحب سے سوال، چیمہ صاحب آپ زراعت کی بات کرتے ہیں کہ ذرا لاہور میں دائیں بائیں دیکھیں کہ ہر جانب تو ختم ہو رہی ہے زراعت، آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز آ رہی ہیں اور اس تیزی سے آ رہی ہے، مطلب میرے جیسا بندہ بھی جس کے پاس 20-30 ہزار ہم کہتے ہیں فائل لے لیں یار، وہ ہم پیسہ دگنا کرنے کے چکر میں ہیں۔ یہ آپ کا کیا پلان ہے؟ کیبنٹ میٹنگ، ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی، اس میں یہ تھا کہ جی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کو ہائی رائز پہ ہم جائیں، یہ فلیٹس جو ہیں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اپروول کو مشکل کریں۔ ایک میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ جی نیکسٹ میٹنگ میں کر لیں گے، تو اتنی دیر میں یہ تقریباً رجیم چینج کا ایشو بن گیا۔ وی ور ویری سیریس اباؤٹ اٹ کہ ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کی اپروول جو ہے اتنا مشکل کر دیں کہ جو ہاؤس جو ہے بنگلوز، پوری دنیا میں بنگلہ مہنگا ہے، پوری دنیا میں فلیٹ سستے ہیں، سو ہم وہ کرنے جا رہے تھے کہ فلیٹ سستے کریں اور بنگلہ مہنگا کر دیں، بنگلوں کی آپ کہہ لیں کہ صرف امیر لوگ لے سکیں باقی لوگ نہ لیں۔ اچھا سر دیکھیں، میں اس کے اوپر اس کو کمپلیٹ کر لوں، سوری کمپلیٹ کر لوں۔
देखिए जी, यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, यही जो है बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं बाहर वाले वो ये भी कह रहे हैं कि हम ये जिस तरह आपने फाइलों वाली बात की है, ये अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, ये प्रोड्यूस नहीं करती। अगर उसमें घर बन जाता है तो वो तो एक किस्म के प्रोडक्टिव हो जाए, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, सोसाइटीज बना के प्लॉट्स बेच के गायब हो जाते हैं, मतलब बस वो प्लॉट पड़े हुए हैं। तो जब हम आएंगे, ये हम आपको बता रहे हैं, ये अनप्रोडक्टिव जो एक्सरसाइज है इसको हमने प्रोडक्टिव करना है, बिकॉज शहरों के इर्द गिर्द जो है, शहरों में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। वहीं अगर इन्वेस्टर अनप्रोडक्टिव करेंगे तो जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, जिसमें इंडस्ट्री है, जिसके बीच में सर्विसेज वगैरह हैं, उसमें पैसा नहीं जाएगा, इसमें इस तरफ पैसा जा रहा है। जी आप कुछ कह रहे हैं? ये बताइएगा कि जब आपकी गवर्नमेंट थी तो अब मौजूदा जो हुकूमत है पीडीएम है, ये कहा करते थे कि इनको तजर्बा नहीं है और अपने बारे में गुमान करते कि तजर्बाकारों की हुकूमत आएगी तो इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। आपका भी 3-3.5 साल का तजर्बा हुआ पाक में। अब आप एक बार फिर जो 2018 से कबल आप लोग दावे करते थे, आप एक तजर्बा हासिल करने के बाद फिर दावे कर रहे हैं मैशियत को इस तरह कर देंगे, मैशियत की तैयारी कर देंगे, तो कब तक ये मुल्क इसी तरह मैशियत के जो माहिरीन है उनके हाथों में खेलता रहेगा इक़्तिदार की खातिर? देखिए जी, बात यह है कि आपकी सवाल आपका बहुत अच्छा है जी। थोड़ा उन्होंने अच्छा सवाल किया है, इसमें थोड़ा सा ये ऐड करें कि आप कह रहे हैं कि जी IMF प्रोग्राम में इनको जाना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट तो क्लैप्स हो रही है, आप कल को आएंगे, आपको भी IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। IMF के प्रोग्राम में जाने का मतलब है कि एक दफा फिर महंगाई का सैलाब आएगा, आपको भी उसकी पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो इसमें से सोल्यूशन क्या है निकलना? इसमें सोल्यूशन ये है कि देखें, कोई ऐसी चीज जिस तरह मैंने कहा कि आप आपकी इनकम कम होना शुरू हो जाए और उसको आप कर्जे से पूरा करना शुरू करें, तो वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो हमारा सोल्यूशन क्या था? हमारा सोल्यूशन था कि आपने इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ, जो हमने 2 साल में कर रहे थे और इस साल भी इस तरह ही होती रहती। आप अभी कहेंगे कि भाई आपके पास अब क्या सोल्यूशन है? देखिए जी, हमने 2 साल तो आपको दिखा दिया कि हम वो हर तरह की ग्रोथ कर रहे थे, हर जगह ग्रोथ कर रहे थे। अब हमने वो प्लानिंग शुरू की हुई है जो तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। हम पूरे 18 एरियाज के इकोनॉमी के ऊपर हम प्लानिंग कर रहे हैं और उसके बाद उसके ऊपर वही है सस्टेनेबल इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और उसके बीच में इंक्लूसिव इसलिए कि जो नीचे वाला तबका है, जिसको हमने ट्रिकल डाउन के लिए रुका हुआ था, वो हम उसके ऊपर ट्रिकल डाउन नहीं करने देंगे। हम सेहत कार्ड जैसी चीजें, कामयाब पाकिस्तान जैसी चीजें, कामयाब जवान जैसी चीजें करेंगे, ताकि हमारा जो निचला तबका है उसको इन्फ्लेशन से भी एक किस्म से प्रोटेक्शन हो, लेकिन उनकी भी ग्रोथ होनी चाहिए। तो वो प्लानिंग हो रही है। अब आपकी बात मैं कहता हूं कि अभी क्या होगा, अभी के लिए भी हम ये खड्डे में जो गिर गए हैं उसके लिए एक स्पेशल इमरजेंसी प्रोग्राम हम बना रहे हैं कि हम अगर आ गए तो हमने इस खड्डे में से कैसे निकलना है, 25% इन्फ्लेशन में से कैसे निकलना है, नेगेटिव ग्रोथ से कैसे निकलना है। ये सारा हमारे पास प्रोग्राम है और हमारी क्रेडेंशियल इसलिए बेहतर है क्योंकि हमें 18 की जो इकोनॉमी मिली थी उसको हमने ठीक करके दिखाया था। और हम बिलीव करते हैं कि खान साहब को इस दफा 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी, हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होगी, पॉलिटिकल कैपिटल भी होगा, हम सख्त डिसीजन लेने होंगे, वो शुरू में लेंगे। मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूं, एक बात ऐड कर लूं। देखें, इसमें सबसे बड़ा जो इशू पाकिस्तान में बना है वो ये है कि दुनिया में पिछले साल महंगाई थी खुराक की 10.6% और पाकिस्तान में महंगाई थी 36.5% और एक बार 46% भी गई। अगले साल दुनिया में महंगाई है फूड की 3.5 से लेकर 4.5 और हमारे पास अगले साल भी 30% से फूड की महंगाई ज्यादा होती नजर आ रही है। और शौकत साहब की जो बात है वो कर रहे हैं CPI की बात करते हैं, मैं करूंगा SPI की बात। SPI ये है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जिसमें आपकी एनर्जी और खुराक, ये 2 चीजें। अब जब और CPI में आती है आपकी मतलब दुकान, प्रॉपर्टी, मकान, हर चीज आ जाती है। जब महंगाई ज्यादा होती है तो दुकान मकान तो लोग नहीं खरीदते, प्लाट तो नहीं खरीदते, लेकिन खुराक और पेट्रोल तो या बिजली तो उन्हें खरीदनी है। सो पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं ना 25% महंगाई है, 25% महंगाई है उनके लिए जो प्रॉपर्टी भी साथ खरीदते हैं। जो मेरे और आपके लिए महंगाई है गरीब आदमी के लिए, वो महंगाई 36% से ज्यादा है और अगले साल भी ये महंगाई इसी तरह ज्यादा होती नजर आ रही है। जो खतरे वाली बात है, खतरे वाली बात जो है कि तकरीबन
इस वक्त पिछले साल में 60% आप कह लें कि जो ऑलमोस्ट 26-27 हज़ार रुपए का एक बंदे का खाना था महाना, आप कह लें वो चला गया 42,000 रुपए। तो वहां पे इस वक्त जो हुआ है ना, लोगों के आटे के साथ जो हुआ है, जो घी के साथ हुआ है, जो इस वक्त आटा का थोड़ा पूरा नहीं लेते, 2-2 किलो करके लेते हैं, 1-1 किलो करके लेते हैं, वो इशू बन गया। और लास्ट बात मैं इसके हवाले से करना चाहूंगा, आप मई में अपना मार्च का अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स निकालें या लिविंग कॉस्ट इंडेक्स निकालें दुनिया का। हमने बड़ा, इमरान खान साहब ने बार बार आपको कहा था, उस वक्त हमारे पास दुनिया में 3 चीजों में हम सस्ता तरीन मुल्क थे। 3 चीजों में, खुराक यानी ग्रासरीज, हाउस का किराया, हाउस और दुकान का किराया, और तीसरा एजुकेशन। दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क थे हम। दुनिया के 139 मुल्कों को उन्होंने किया सर्वे, उसमें हम अफगानिस्तान से भी सस्ता मुल्क थे। अब उसमें आप जाते हैं तो आज की देखें प्राइसेज, आज की प्राइसेज, वीट की दुनिया की 90 रुपए प्राइस है, मेज 70 रुपए, बीफ 1120 रुपए, चिकन 761, ऑलमोस्ट दुनिया के बराबर हम पहुंच गए हैं। दुनिया से हम 13% है दुनिया का। खुराक कितनी सस्ती थी, आज हम दुनिया के करीब पहुंच गए हैं। ये शुक्र थोड़ा शॉर्ट माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, तो टेक्नोक्रेट्स हुकूमत की भी बात की जा रही है, क्या उससे भी माशी इस्तेहकाम आ जाए? देखिए, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली बात तो ये है कि देखें, ये जो हुकूमतें हैं ना, वो अवाम ही सेलेक्ट करते हैं। अवाम की ताकत से ही हुकूमतें अपना जो है वो डिसीजन लेती हैं। और अगर आप अवाम, जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट तो बेसिकली टेक्नोक्रेट्स है ना बैठे, तो वैसे तो मैं भी टेक्नोक्रेट हूं। अगर मुझे अवाम की जो है कुव्वत मेरे पीछे नहीं होगी तो मैं मुश्किल फैसले कैसे करूंगा? तो पहले तो आइन में ही नहीं है ना ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो पहले तो गैर आइनी चीज करेंगे। दूसरी चीज है कि उनके पीछे कौन सी सपोर्ट होगी पब्लिक की, तो हम तो इसको बिल्कुल मानते ही नहीं है। जी, आप पीछे सब बड़ी देर से कह रहे हैं। जी, आपने कहा है कि आपके दौर में साढ़े 3 सालों में, 3.25 सालों में इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन आपके दौर में 4 मिनिस्टर जो इसके फाइनेंस के मिनिस्टर चेंज हुए थे, और दूसरा महंगाई भी आपके दौर में ज्यादा बढ़ना शुरू हुई थी। उस हवाले से क्या कहेंगे? देखो जी, पहली बात तो 4 जो हैं या 5 हो या 3 हो, देखिए पहले तो चौथा जो है वो तो 15 दिन के लिए ट्रांजिट था, तो मैंने आना था और उसमें 15 दिन लग गए, तो 3 थे बेसिकली। लेकिन देखें, इसको आप ये ना लें, एक पिछली हुकूमत वाले ने एक ही ने कुछ 4 साढ़े 4 साल मतलब फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, और वो जो गुल खिला के गए हैं वो आपके सामने ही है, तो उसको छोड़े 3 थे या 4 थे। दूसरी जो आपने बात की थी, महंगाई बढ़नी शुरू हुई थी। महंगाई पहले तो इसलिए बढ़ी कि हमने IMF प्रोग्राम हमें फोर्सफुली लेना पड़ा। खान साहब शुरू में 1 साल लगे रहे, 9 महीने लोगों से पैसे लेने के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, IMF प्रोग्राम करना। उन्होंने बहुत सख्त रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जिसमें उन्होंने रेट्स बढ़ा, डिस्काउंट रेट्स बढ़ा दिए, टैरिफ्स बढ़ा दिए बिजली के सारे, उन्होंने जो आपको मालूम है पेट्रोल प्राइसेस वगैरह बढ़ा दी। उसकी वजह से वो एक वो महंगाई होना शुरू हुई, और फिर उसके बाद आप देखेंगे आखिरी 1.5 साल में सुपर साइकिल आया। सुपर साइकिल को हमने संभालने की कोशिश की और 12.2% पे हम इन्फ्लेशन छोड़ के गए। आज वही इन्फ्लेशन 27% करके, तो हमारा तो सुपर साइकिल तो हमने कर लिया था, उसको कंट्रोल कर लिया था। तो ये नहीं आप कहें कि जी हमने बढ़ाई थी, वो इसलिए बढ़ाई थी कि इनके जो करतूत थे उसको हम कंट्रोल करते IMF के थ्रू कर रहे थे, उसकी वजह से महंगाई हुई थी। जी, ये फरमाइएगा, कि आपने ये फरमाया कि हफीज शेख साहब आए, आप आए, माजी में भी आपको इकॉनमी का तजर्बा है, पाकिस्तान की किस तरह चलती है। क्या आप समझते हैं कि जो अवाम की ताकत की बात करते हैं कि अवाम इकॉनमी कंट्रोल की ताकत से जो इलेक्ट होते हैं, जो मुख्तलिफ होते हैं, वो फैसले करते हैं? और क्या वजह है कि आपकी जो रिजर्व है उसको पूरा करने के लिए और लोग जो है मुतहरक होते हैं और वो काम करते हैं? आप तो उस वक्त भी कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, खान साहब से आप भी को शिकवा करते हैं कि हम फैसले नहीं कर पाते। कौन करता है? देखिए नहीं, वो तो खान साहब ने जो बात की वो तो एक जनरल सी बात की। देखें, बात सिर्फ यह है कि खान साहब ने कई दफ़ा कहा है कि इस दफ़ा जब हम आए थे पिछली दफ़ा, तो हमारे पास प्लानिंग का थोड़ा फुकदान सा था, लेकिन इस दफ़ा हम पूरी प्लानिंग करके आएंगे। हम जब ग्राउंड पे आएंगे तो हमारे पास प्लान भी होंगे, हमारे पास वो लोग भी होंगे जो उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस दफ़ा मैं आपको बता दूं कि ये जो हम पोस्टपोन करते रहे हैं पिछले 20-30 साल से, ये हुकूमतें करती रही हैं रिफॉर्म्स पे, जिसके बीच में SOEs के रिफॉर्म्स भी हैं, जिसमें टैक्स रिफॉर्म्स भी हैं, जिसमें एनर्जी के रिफॉर्म्स भी हैं,
ये करेंगे, हम उसकी पूरी तैयारी करके आ रहे हैं। और आपका सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पास अपनी कॉम्पिटेंस होती है तो फिर दूसरा कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। जी ये बताइएगा कि IMF का प्रोग्राम आपकी हुकूमत में इनिशिएट हुआ था, असदुल्ला साहब ने, उसके बाद हफीज शेख साहब आए, आप 3-4 वज़ीर खजाना आए और IMF से डील नहीं कर सके। इस गवर्नमेंट ने आगे की, कम से कम मिर्जा इस्माइल साहब को इतना क्रेडिट तो आप दें कि उन्होंने IMF का डील साइन कर लिया जो आप नहीं कर सके। और दूसरा मेरा इसका हिस्सा है क्वेश्चन का कि आपने अभी कहा कि IMF प्रोग्राम से हमें निकलना होगा, तो अब आप क्या कमिट करते हैं कि 2/3 मेजोरिटी अगर आपको मिल जाती है तो IMF में नहीं जाएंगे आप? पहली बात तो यह है कि आपने मेरे ख्याल में ज़रा थोड़ी सी जो बयानी किया वो दुरुस्त नहीं है। IMF प्रोग्राम हमने किया और हम चला रहे थे। आप जो कैसे कह रहे हैं, मैं जब अप्रैल में आया था तो इन्होंने एग्रीमेंट किया था $500 मिलियन लेके कि टैक्सेस 700 अरब रुपए के लगा देंगे, 5 रुपए की बिजली बढ़ा देंगे और स्टेट बैंक जो है वो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट कर देंगे। मैं उधर खड़ा हो गया, मैंने कहा ये नहीं होगा। मैंने उसको ठीक करवाया, उसको 700 को 350 बिलियन के टैक्सेस पे लेके आया। उसके बाद जो 5 रुपए की बिजली थी उसको 2.5 रुपए पे लेके आया और स्टेट बैंक भी हमने डाइल्यूट करवाया। तो ये नहीं है कि हम उसके साथ डील नहीं कर सकते। मैंने 2008 में भी IMF का प्रोग्राम किया हुआ है और सक्सेसफुली किया हुआ है। जब मैं निकलने लगा तो IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर में खत लिखा था, आप मत जाएं बिकॉज 40% ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ दिस प्रोग्राम इज बिकॉज ऑफ यू एज अ पर्सन। तो मुझे जाना था क्योंकि असूलों पे मैं गया था। तो इसलिए ये नहीं है कि हम नहीं कर सके, हमने इस दफा भी चलता हुआ प्रोग्राम छोड़ के आए। ये जो कहते हैं ना आप, जो वो भाई हमने वो जो फ्रीज किया था उसके मैंने पूरे आदाब बता दिए हैं। और दूसरी चीज ये है कि यार इसमें क्या ऐसी बड़ी बात थी, उसमें 466 बिलियन 4 महीने में था, 100 बिलियन 1 महीने का था। आप अप्रैल के महीने में PSDP को 100 बिलियन से काट के और आप उस प्रोग्राम को आगे चलने देते। ये तो इन्होंने वावेला मचाया गलत किस्म का कि 10% पे फिस्कल डेफिसिट जा रहा है, तकरीबन 22 बिलियन पे करंट अकाउंट डेफिसिट जा रहा है। वो घबरा गए, उन्होंने कहा वो हो, हमें तो कुछ बताया जा रहा था, अभी ये कुछ और बता रहे हैं। उसकी वजह से IMF ने कहा अच्छा बेटा अब तुम हमें करके दिखाओ जो हम तुम्हें कह रहे हैं और फिर हम तुम्हें पैसे देंगे। तो हमारी वजह से नहीं हुआ, ये खड्डे जो इन्होंने बारूदी सुरंगें अपने लिए की हैं और उसकी वजह से उन्होंने इनको सख्त प्रोग्राम की जो थी डील थी, जो 2.5 रुपए बढ़ना था जो टैरिफ, वो 7 रुपए और 80 पैसे बढ़वा दिया। उसके बाद उन्होंने गैस में भी डाल दिया, उन्होंने 855 अरब रुपए के PDL कहे, हमारे वक्त में 3.5। तो ये सारा ये लेकिन दूसरा सवाल आपका, IMF इस वक्त जरूरी है हमारे लिए, लेकिन हमारा जो प्लान होगा वो ये होगा कि हम अपने पांव पे खड़े हों, हम डॉलर जनरेट करें और हम डॉलर जनरेट करके जितना जल्दी हो सके हम इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएं। लेकिन जो IMF कई प्रोग्रामों की बात कर रहे हैं, हम एग्री करते हैं उनके साथ कि वो प्रोग्राम्स को हमें करना पड़ेगा कि चीजें जो हमारी जो ठीक रिसम्त में नहीं जा रही, जिस तरह SOEs हैं जिसमें टैक्सेस, हालांकि हम तो ग्रो कर रहे थे लेकिन और ग्रोथ होनी है, टैक्स टू GDP को 20% पे जाना है। इसी तरीके से एनर्जी का जो क्राइसिस उसको ठीक करना है, तो ये हम करेंगे, लेकिन जरा थोड़ा ठहर जाए। सो ये वो करेंगे, लेकिन ये आपको बताऊं कि अगर मैं होता सितंबर के बीच में हम IMF प्रोग्राम में नहीं होते। सर मैं एक फिक्रा बोलना चाह रहा हूँ, एक फिक्रा बोलना चाह रहा हूँ। अभी क्या नाम है, सलमान शहबाज ने कहा 3 लोगों के बारे में कि जोकर हैं। पाकिस्तान में इकोनॉमिक हिटमैन 2 आदमी थे, एक का नाम भुट्टो था और एक का नाम इसहाक डार है। और जोकर की अगर बात करनी हो तो इसहाक डार और शहबाज शरीफ से बड़ा जोकर पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है। ये पर्सनली हाँ जी, गवर्नमेंट जो प्लान बना रही है इस वक्त के फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर इंतखाबात को आगे बढ़ा दिया जाए, आपकी नजर में, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, आइन और कानून इसकी इजाजत देता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के आप इंतखाबात को आगे ले जाएं? देखिए जी, मैं तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर नहीं हूं, लेकिन मेरे नजदीक तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और दूसरा मेरे नजदीक तो ये ठीक काम नहीं है और हमारी हुकूमत, हमारी पार्टी इसको सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।